السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل میں خوش آمدید۔ برائے مہربانی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ آج میں جو کہانی آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں وہ دو دوستوں کی کہانی ہے جو کہ ایک ہوٹل کے روم نمبر 607 میں رکے۔ انہیں اس ہوٹل کے روم کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ پھر جو ان پر بیتی وہ اس کہانی میں سنیے۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ روم نمبر 607۔ سفیان اور اس کا دوست حیدر علی دونوں مل کر نوادرات کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کے اس بزنس کا دائرہ کار تھائی لینڈ، بینکاک اور یورپ کے دیگر ممالک تک پھیلا ہوا تھا، جس میں خاص طور پر اٹلی بھی شامل تھا۔ یہ دونوں دوست تھائی لینڈ سے قیمتی پتھر اٹھاتے اور ان ممالک میں سپلائی کرتے جو ان کے خریدار تھے، جس کے سلسلے میں ان کا زیادہ تر وقت پاکستان سے باہر ہی گزرتا۔ 2 سال پرانی بات ہے جب حسب روایت سفیان اور حیدر علی نوادرات کی خریداری کے لیے تھائی لینڈ گئے۔ اس دفعہ انہیں اٹلی سے بہت بڑا خریدار ملا تھا، جس کی ڈیمانڈ کے مطابق قیمتی پتھر کی خریداری کے سلسلے میں یہ دونوں تقریباً 2 سے 3 دن تھائی لینڈ میں رکنے کے بعد اپنے سارے سامان سمیت اٹلی کے شہر روم جا پہنچے، جہاں وہ ڈیلر موجود تھا جس کو انہوں نے اپنی ڈیلیوری پہنچائی تھی۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے انہیں تقریباً رات ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹ کے آس پاس کسی ہوٹل میں کوئی روم خالی نہ تھا۔ عام حالات میں وہ دونوں یورپ کے دوسرے شہروں میں تو جاتے رہے تھے، لیکن روم آنے کا اتفاق آج پہلی بار ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ وہاں کے ہوٹل کے مطابق زیادہ معلومات نہ رکھتے تھے۔ پھر بھی ٹیکسی ڈرائیور کی کوششوں اور کچھ نیٹ سرچنگ کے بعد ایئرپورٹ سے تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پر انہیں ایک ہوٹل میں خالی کمرہ مل ہی گیا، جس پر ان دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ عام طور پر تعطیلات کے دنوں میں روم جیسے شہر میں سیاحوں کا اس قدر رش دیکھ کر خالی مکان ملنا محال ہوتا ہے۔ اگر انہیں یہ سب پہلے سے تو یقیناً یہاں آنے سے قبل وہ اپنے ڈیلر سے ہی روم بک کروا لیتے۔ ان پر تو روم آتے ہی ایک افتادیہ بھی پڑی تھی کہ وہ جس سے ملنے اتنی دور آئے تھے وہ بندہ بھی شہر میں موجود نہ تھا۔ وہ ڈیلر اچانک فیملی میں ہونے والی کسی ڈیتھ کے سبب 2 دن کے لیے شہر سے باہر تھا۔ ویسے بھی ان دونوں کے لیے یہ کوئی بڑا ایشو نہ تھا، وہ نوادرات کی خرید و فروخت کے ساتھ اپنا سیاحت کا شوق بھی پورا کرتے تھے، اس لیے انہیں زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ روم گھومنے کا موقع اتنی آسانی سے مل گیا۔ ہوٹل ریورس ترازا میں 6 فلور پر بمشکل ایک روم خالی تھا۔ 6 فلور ویسے تو کچھ زیادہ اوپر نہیں، آنے جانے میں مشکل ہوگی۔ سفیان نے ہوٹل مینیجر کی بات سنتے ہی حیرت سے مخاطب ہوا، جو اٹلی زبان بولنے میں عبور رکھتا تھا۔ اس وقت مینیجر سے تمام معاملات وہ ہی ڈیل کر رہا تھا۔ ہاں، مگر اس کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ فی الحال کوئی روم خالی نہیں۔ کل تک اگر نیچے کسی فلور پر کمرہ خالی ہو گیا تو پہلی فرصت میں وہ ہمیں دے دے گا۔ ٹھیک ہے، کر دو پیمنٹ۔ سفیان کا تھکن کے مارے برا حال تھا۔ ایسے میں ریولی ترازا کے فلور پر ملنے والے ایک خالی کمرہ بھی اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ پوری پیمنٹ کرنے کے بعد ویٹر کی رہنمائی میں وہ دونوں اپنا سامان اٹھائے ہوٹل کے 4تھے فلور پر پہنچ گئے۔ یہاں تک آتے آتے ان دونوں کا سانس پھول گئی، کیونکہ حیدر کو لفٹ فوبیا تھا اور وہ کبھی بھی کسی بھی لفٹ میں سوار نہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بحالت مجبوراً سفیان کو بھی ہمیشہ اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کا ہی استعمال کرنا پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی جو وہ 6 فلور سے گھبرا رہا تھا۔ روم نمبر 607 کے دروازے پر پہنچ کر ویٹر نے حیدر سے چابی لے کر دروازہ کھولا اور اندر لے جا کر ان کا سامان رکھ دیا۔ سفیان نے آگے بڑھ کر سامنے لگی بڑے شیشے کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ سامنے نظر آنے والے دریائے ٹمبر کا منظر اس قدر دلکش تھا کہ وہ چند لمحوں قبل سیڑھیاں چڑھنے سے پیدا ہونے والی تھکن اور بیزاری ایک ہی پل میں بھول گیا۔ ویٹر سامان رکھ کر جا چکا تھا، حیدر بھی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ واو یار، کس قدر خوبصورت منظر ہے یہ۔ ہاں، اس کی خوبصورتی میں اضافے کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم اسے بلندی سے دیکھ رہے ہیں۔ سفیان نے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے بے خودی سے کہا، یقیناً ایسا ہی ہے۔ حیدر نے اس کی بات کی تائید کی۔ آ جاؤ، کھانا کھا لیں، بھوک لگی ہے۔ وہ ہوٹل آتے ہوئے کھانا ساتھ لے کر آئے تھے، کیونکہ یہاں آنے کے بعد انہیں حلال حرام کا بہت خیال رکھنا پڑتا تھا۔ پھر کھانا کھا کر دونوں گہری نیند سوئے۔ آنکھ صبح 11 بجے بمشکل کھلی، وہ بھی شاید سفیان نے فون پر آنے والی کسی کال سے، ورنہ تو اس طرح بے خود پڑے رہتے۔ لنچ کے بعد وہ دونوں ہوٹل کے سوئمنگ پول کی جانب آ گئے۔ سوئمنگ کا شوق دونوں میں کسی کو بھی نہ تھا۔ یہاں آنے کا ان کا مقصد صرف تفریح تھا۔ سوئمنگ پول کے ایک جانب موجود لکڑی کے بینچ پر یہ دونوں جا بیٹھے، جب ایک بوڑھا سا شخص ان
के सामने आ खड़ा हुआ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? इसका सवाल इटालियन में था। जवाब में सुफियान ने जरा सा परे सरक के इसके लिए जगह बना दी। शुक्रिया। बैठते हुए वो शुक्रिया अदा करना ना भूला। सुना है कि तुम इस होटल में छठे फ्लोर पर रहते हो। जी। हैदर मुख्तसर सा जवाब देकर सामने नजर आने वाले नज़ारों में गुम हो गया। मुसलमान हो? इस दफा इस शख्स के लहजे में कुछ हैरत सी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। सुफियान बिना ये सोचे कि वो समझाया नहीं फौरन बोल उठा। कल रात से इसकी तरफ से किए जाने वाले मुसलसल सवाल सुफियान को उलझा रहे थे। ब्लेस यू। ये कहकर वो बूढ़ा शख्स अचानक ही बेंच से उठ खड़ा हुआ। सुफियान ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, क्योंकि वो इस अजनबी शख्स के बिला वजह जरा का से उकता गया था। होटल रेवली त्राजा, रूम नंबर 607। माफ कीजिएगा सर, आप वहाँ कब से हैं? जी, जिस टैक्सी में वो दोनों रूम घूमने निकले थे। इस टैक्सी के बातूनी ड्राइवर ने जैसे ही ये सुना कि वो दोनों रेवली त्राजा के रूम नंबर 607 के रहायशी हैं, इसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। हैदर ने एक नज़र ड्राइवर के चेहरे पर डाली और बिना कोई जवाब दिए खामोशी से आंखें मूंदते हुए गाड़ी की सीट से टेक लगा ली, जबकि सुफियान लापरवाही से खिड़की से बाहर भागते दौड़ते रूम के नज़ारे देखने में मसरूफ था। आप लोग रूम नंबर 607 में कब से रह रहे हैं? इन दोनों जानिब से सवाल ना पाकर भी टैक्सी ड्राइवर ने हिम्मत ना हारी और अपना पुराना सवाल एक बार फिर से दोहराया। कल रात से। यार कोई प्रॉब्लम है क्या? हैदर ने हल्की सी आंखें खोलकर उसे देखते हुए सवाल किया। नहीं नहीं, इट्स ओके। वैसे ही पूछ रहा था। इस वक्त तो वो दोनों खामोश हो गए, लेकिन रात वापसी पर होटल के वेटर की जानिब से किए जाने वाले सवाल ने हैरत को बता दिया। इस वक्त जब वो वापस आकर ऊपर जा रहे थे तो फर्स्ट फ्लोर पर भी इन्हें वो वेटर मिल गया जो कल इनका सामान कमरे में पहुंचा कर आया था। आप आज रात भी इसी कमरे में रहेंगे? वो आज फिर इन दोनों को ऊपर जाता देखकर अपनी हैरत ना छुपा सका। क्यों भाई, इस कमरे में ऐसा कौन सा खजाना छुपा है जो तुम्हारे ऊपर जाने से परेशानी लायक हो गई? सॉरी सर, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया। जल्दी जल्दी बोलता वो वेटर सीढ़ियां उतर गया। हम मजीद 2 दिन यहाँ रहेंगे और दोनों दिन हमें रूम नंबर 607 में ही रहना है। हैदर और सुफियान ने बाहमी मशवरे के बाद होटल मैनेजर को न सिर्फ अपने फैसले से आगाह किया बल्कि 2 दिन की एडवांस पेमेंट भी कर दी। रूम नंबर 607। मैनेजर काउंटर पर रखे नोट उठाते उठाते रुक गया। आप वहाँ पर इजी फील कर रहे हैं? इसका अंदाज बज़ाहिर सरसरी सा था। इजी? हम वहाँ एंजॉय कर रहे हैं यार। हैदर ने सिगरेट का एक बड़ा सा कश लगाते हुए जवाब दिया। एंजॉय? होटल मैनेजर एक बार फिर हैरान हुआ। पागल, एंजॉय? तुम शायद कभी अपने होटल के 6th फ्लोर पर नहीं गए? अगर जाते तो मेरी बात सुनकर इतना हैरान ना होते। इस बार मैनेजर ने बिना कोई जवाब दिए जल्दी जल्दी बिल काट कर स्लिप और कार्ड हैदर के हवाले कर दिया। रूम घूमकर इन दोनों की वापसी तकरीबन 2 बजे हुई, जब वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहे थे। इसी पर ऊपर से नीचे उतरती एक लड़की इनसे टकरा गई। तुम दोनों वही एशियन हो ना जो रूम नंबर 607 में रह रहे हो? सुफियान 3rd फ्लोर की जानिब बढ़ा ही था कि जब लड़की ने आवाज देकर रोकते हुए सवाल किया, जबकि हैदर ऊपर चढ़ चुका था। हाँ, मुख्तसर सा जवाब देकर वो वहीं खड़ा रहा ताकि पता चले कि लड़की मजीद क्या कहने वाली है। ईश्वर तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। सुफियान ने इसका जुमला सुनकर गौर किया तो पता चला वो एक इंडियन लड़की है। ये कहकर वो लड़की रुकी नहीं बल्कि तेज तेज सीढ़ियां उतरती नीचे चली गई। सुफियान आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता हुआ ऊपर आया तो हैदर फ्रेश होकर अपने बिस्तर पर लेट चुका था। क्या कह रही थी वो काली मैम? अंग्रेजी लिबास में सांवली लड़की देखकर हैदर हमेशा ये जुमला कसता था। वही एक सवाल। सुफियान ने स्टैंड पर लगा तौलिया उठाते हुए जवाब दिया। रूम नंबर 607। हैदर ने सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ यार, समझ नहीं आता इन 3 दिनों में कोई 300 लोग एक ही बात बार बार क्यों पूछ रहे हैं। लानत भेजो सब पर। वैसे भी जो भी हो, इस फ्लोर पर सुकून बड़ा है। अभी जब हम ऊपर आ रहे थे सब फ्लोर पर गहमा गहमी थी, लेकिन ऊपर आते ही सुकून मिल गया। हैदर की बात सच थी। इस फ्लोर पर दिन के टाइम भी कम ही लोग नजर आते थे, लेकिन शाम होते ही यहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा जाता था। हैदर बिस्तर से में घुसा अपने मोबाइल पर कोई गेम खेल रहा था जब सुफियान चीख कर आया। अभी वो बिस्तर पर बैठने ही लगा था कि उसे महसूस हुआ जैसे कमरे में इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी मौजूद है। सुफियान ने पलट कर देखा। हैदर बड़े इत्मीनान से अभी भी अपने मोबाइल बिजी था। इसने यहाँ वहाँ देखा, चारों तरफ कोई ना था। शायद मुझे वहम हुआ है। दिल ही दिल में अपने वहम पर मुस्कुराता। जैसे ही वो सीधा हुआ ताकि लेट सके, यकदम कमरे में सकूत में
किसी के कदमों की चाप उभरी। होटल का सारा फर्श लकड़ी का बना हुआ था। यही वजह थी जो इस पर किसी ने चलने की हल्की सी आवाज भी महसूस की जा सकती थी, खास तौर पर रात के इस पल। सन्नाटे में उभरने वाली ये आवाज खासी नुमाया थी। सुफियान अचानक उठ बैठा। उसी दम उसे हैदर की हैरत ज़दा आवाज सुनाई दी। तुम्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है, ऐसे जैसे कोई यहाँ इस पर चल रहा हो, वो भी अपने कदम घसीट घसीट कर। हाँ, और मुझे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे फर्श पर रखे जाने वाले कदम खासे भारी थे। आवाज आना बिल्कुल बंद हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस वक्त कमरे में मौजूद कोई अनजान हस्ती इन दोनों की बातें सुन रही हो। मेरा ख्याल है कोई हमारे कमरे के बाहर था। उसके चलने की आवाज रात के इस सन्नाटे में गूंज रही थी। सो जाओ अब। आवाज आना बिल्कुल बंद हो चुकी थी। इसीलिए सुफियान ने हैदर को तसल्ली दी। इसी पल एक बार फिर से आवाज उभरी। इस बार आवाज पहले से खासी तेज थी। शायद चलने वाले ने भी अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी थी। क्या मुसीबत है ये? सुफियान एकदम से उठ बैठा। सुबह मुझे डाइनिंग हॉल में एक लड़की मिली थी जिसने ये मशवरा दिया था कि हमें पहली ही फुर्सत में ये रूम छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैंने इसकी किसी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। शायद वो मुझे कुछ और भी बताना चाह रही थी। हैदर भी दोबारा उभरने वाली आवाज सुनकर उठ बैठा। उसी पल कमरे में लकड़ी का भारी फर्नीचर पूरी तरह लरजने लगा। मेरा ख्याल है ज़लज़ला आ गया है। खौफज़दा हैदर बिस्तर में उठ बैठा, मगर इसी लम्हे किसी ने इसका बेड उठाकर जमीन से ऊपर कर दिया। यकीनन इसकी वजह सिर्फ ये थी कि कहीं वो इस सारी रफ्तार को ज़लज़ला समझकर कमरे से बाहर ना निकल जाए। प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। खौफ से हैदर की घिघी बंद गई, मगर सुनने वाले पर कोई असर ना हुआ। हैदर का बेड अभी भी हवा में मुअल्लक था। प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। इस दफ़ा इसके अल्फाज इटालियन ज़बान में थे। शायद उसे अंदाज़ा हो चुका था कि कमरे में मौजूद हवाई मखलूक की समझ में उसकी ज़बान नहीं आ रही, और अगले ही एक सेकंड में इसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि इसकी फरियाद सुनकर ली गई और बेडरूम दोबारा से अपनी जगह पे वापस आ गया। अब एक बार फिर से कमरे में सकूत तारी हो गया। सुफियान को याद आया इसने अभी तक आयतल कुर्सी का विर्द ना किया था, जो वो हस्बे आदत सोने से कबल करता था, और शायद मोबाइल गेम में मसरूफ हैदर भी आयतल कुर्सी और दीगर हफाजती दुआएं पढ़ना भूल गया था, इसलिए ये सब आफ्ताब नाजिल हो रही थी। आयतल कुर्सी पढ़ो। सुफियान ने खौफजदा बैठे हैदर को पुकारा, मगर इनके आयतल कुर्सी का विर्द शुरू करने से कबल ही कमरे में मौजूद इस मखलूक ने एक अजीब और गरीब हरकत की। उनका सामान कमरे के दरवाजे से बाहर फेंक दिया। सिर्फ एक सेकंड में इनके बैग, जिसमें कीमती नवादरात भी मौजूद थे, इस तरह कमरे से बाहर फेंके गए जैसे वो हवा में उड़कर जा रहे हों। इस मंजर ने इनकी ये हालत की कि वो दोनों आयतल कुर्सी पढ़ना एक बार फिर से भूल गए। साफ पता लग रहा था कि इस तरह बाहर फेंकने का मकसद सिर्फ इतना है कि वो दोनों इसी वक्त कमरे से निकल जाएं। इसका ये इशारा समझते ही सबसे पहले हैदर उठ खड़ा हुआ और इसकी तकलीफ में सुफियान ने जल्दी जल्दी चप्पल और अपने पाँव में फंसाई। जब इसे हैदर के बोलने की आवाज़ सुनाई दी, हम बाहर जाना चाहते हैं, आप जो कोई भी हो हमें सिर्फ इतना बता दो कि आप कहाँ खड़े हो, ताकि हम आपसे बचकर कमरे से जा सकें। इसने इस दफ़ा भी ये तमाम बातें इटालियन ज़बान में की। इसकी ज़बान से इन अल्फाज की अदायगी के साथ ही कमरे में मौजूद हस्ती ने इन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास इस तरह दिलाया कि वो दोनों हक्का बक्का रह गए। वो जो कोई भी था, इसने कमरे में मौजूद वजनी टेबल उठाकर होटल की छत से लगा दी। इतनी वजनी टेबल का इस तरह हवा में मोलक होना यकीनन इस बात की अलामत था कि वो मखलूक इस वक्त वहाँ ही खड़ी है जहाँ वो टेबल मोलिक था। अब सुफियान और हैदर के पास कोई रास्ता ना बचा था, माँ सवाए इसके कि वो अपनी जानें बचाकर कमरे से निकल भागे, और अपने दोनों वजनी बैग बामुश्किल घसीटते हुए वो 5 मिनट तक नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। आज वो नीचे लिफ्ट से आए थे, क्योंकि खौफजदा हैदर अपना लिफ्ट फोबिया भूल गया था। नीचे आते ही सुफियान होटल मैनेजर पर चढ़ गया। जब तुम सब लोगों को इल्म था कि रूम नंबर 607 में जिन्नात का बसेरा है, तो तुमने जुरात कैसे की कि हमें वो रूम दे देगी? 1 मिनट सर, तहम्मुल से मेरी बात सुने। हमने वो रूम आपको सिर्फ एक रात के लिए दिया था, और इस रात की सुबह जब आप बखैरियत नीचे आ गए तो हमें खुद हैरत हुई, लेकिन अगली रात भी आपको किसी ने कुछ ना कहा तो हम भी खुश हो गए, और फिर वहाँ मजीद रहने का प्रोग्राम, जबकि मैंने पेमेंट लेने से कबल आपको समझाना चाहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैनेजर की बात दुरुस्त थी। सुफियान खामोश हो गया, मगर फिर भी आपका फर्ज था कि हमें इस सारे खतरे से आगाह करते। अब जब वो बोला तो इसका लहजे पहले की निस्बत नरम था। असल में सर, हमने
نے سنا تھا کہ مسلمانوں کے کلام میں وہ خاصیت ہوتی ہے جو ایسی بری چیزوں کو بھگا سکے، اور آپ چونکہ مسلمان تھے اس لیے ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے آپ نے اپنے کلام کی طاقت سے اس بری مخلوق کو زیر کر لیا ہے۔ اوہ، حیدر نے مینیجر کی پوری بات سن کر اپنے ہونٹ سکوڑے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پچھلے 3 دن سے ہم دونوں آیت الکرسی اور 4 پھول کے علاوہ بھی کچھ خاص دعائیں پڑھ کر سوتے رہے، اس لیے کچھ نہیں ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ جو آج اس نے ہمیں روحانی حمل سے قبل ہی روک دیا اور اپنی شیطانی کام شروع کر دیا۔ اب ان دونوں کی سمجھ میں ساری بات آ گئی، اور پھر اس رات کا باقی وقت انہوں نے نیچے لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر گزارا۔ لیکن جب وہ وہاں سے واپس نہ آئے، سارے کمروں کے لوگ انہیں باری باری آ کر دیکھتے، ان سے ملتے اور حیرت کا اظہار کرتے کہ 3 راتیں اس کمرے میں گزارنے کے بعد وہ زندہ تھے۔ یقیناً ہمارے کلام پاک میں ایسی تاثیر موجود ہے جو بری بلاؤں سے ہم سب کو دور رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب مسلمانوں کو ایسی شیطانی بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔